Brothers and sisters, gamayng pahinumdum lang no nga kung moinom kitag mga ilimnon, tuba, mga alcohol, mga emperador, bisag unsa nga makahubog. Mag-steady sa lawas 12 to 14 oras. Ang kape moabot sa 10 oras. Magkape kita karon. Napulo pa ka oras before pa mawala. Ang soft drinks 12 oras sa lawas maka-steady before pa mawala. Gluten 2 to 3 days. Processed food, mga hotdog, mga luncheon meat 12 to 48 oras steady sa lawas. Okay, hello everyone. Our topic for today is about how to grow. So the meaning of growth: go to church. R, read your Bible. O, obey God. W, worship God. T, thank God every day. H, humble yourself and God's will. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. So our topic for today is about 6 types how to enter covenant with God. Una, faith, pagsalig. Kaduha, faith in Jehovah and Jesus Christ. So pagsalig sa amahan o sa anak. 3, repentance of sin, paghinulsol, confession of sins, pagsugid sa mga sala. 5, baptism, pagbautismo. 6, obedience. So mauni ang pamaagi aron kita makasulod sa covenant with God.